जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाससंहितायाम् अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। सुब्रह्मण्य उवाच। द्वादशाहे समुत्थाय प्रातः स्नात्वा कृताहिक शिवभक्तान्यतीन् वापि ब्राह्मणान् वा शिवप्रियान् निमन्त्र्य तान् समाहूय मध्याहे चाप्लुप्ताच्छुचिन् विधिवद्भोजयेद्वक्त्या स्वागत्रे वृद्धिवे शुभे सन्निध्यो परमेशस्य पञ्चाभरणमार्गत पूजये तत्र संस्थाप्य प्राणानायम्यवाद्यत महासङ्कल्पमार्गेण सङ्कल्प्यास्मद्गुरोरिह पूजां करिष्य इत्युक्त्वा ततो दर्भानुपस्पृशेत् पादौ प्रक्षाल्य चाचम्य स्वयं कर्तां च वाग्यत स्थापयेदासने तान्वे प्रामुखां भस्मभूषितान् सदाशिवादिक्रमतो द्वायदष्टो च तत्र तान् परया संभावनयेत रानपि मुने द्विजान् परमेष्ठी गुरुं ध्यायेत् साम्बबुद्ध्या स्वनामत गुरुच्च परमं तस्मात् परात्पर गुरुं तत इदमासन्मित्युक्त्वा चासनानि प्रकल्पयेत् प्रणवादि द्वितीयान्ते स्वस्य नाम समुच्चरन् आवाहयामि नमः इत्यावाह्यार्धोऽकेन तु पाद्यमाचमनं चार्द्य वस्त्रगन्धाक्षतानपि दत्त्वा पुष्पैरलङ्कृत्य प्रणवाद्यष्टनामभिः सचतुर्थी नमोऽन्तेश्च सुगन्धकुसुमैस्ततः धूपदीपो हि दत्त्वा च सकलाराधनं कृतं सम्पूर्णमस्त्विति प्रोच्य नमस्कुर्यात् समुत्थित पात्राणि कलदीपत्राण्यास्तियात् द्विर्विशोध्यमः शुद्धान्नपायसापूप सुपव्यजनपूर्वकं दत्त्वा पदार्थान् कदलीन् अग्लिकेरगुडान्वितान् पात्रासनानि च पृथक् दद्यात् सप्रोच्य च क्रमात् परिशिच्य च सम्प्रोक्ष्य विष्णुर्हव्यमिति ब्रुवन् रक्षस्वेति करस्पर्शं कारयित्वा समुत्थित आपोषणं समप्यथि प्रार्थयेतानिदं प्रति सदाशिवादयः प्रीता वरदाश्च भवन्तु मे ये देवा इति च ततो जप्त्वेदं साक्षतं त्यजेत् नमस्कृत्य समुत्थाय सर्वत्रामृतमस्त्विति उक्त्वा प्रसाद्य च जपनगणानां त्वेत्युपक्रमात् वेदादीनः रुद्रचमको रुद्रसूक्तं च पञ्च च विप्राणां भोजनान्ते तु यावन्मन्त्राश्च साक्षतात् दत्वोत्तरापोषणं च इस्ताद्रिमुखशोधनं कृत्वा चान्तात् श्वासनेषु स्थापयित्वा यथा सुखं शुद्रोदकं प्रदायाथ कर्पूरादि यथोदितं मुखवासं दक्षिणा च पादुकासानपात्रकं व्यजनं फलकं दण्डं वैष्णवं च प्रदायतान् प्रदक्षिणा नमस्कारे सन्तुष्याशीषमावहेत् पुनः प्रणम्य सम्प्रार्थ गुरुभक्तिमचलां सदाशिवादय प्रीता
गच्छन्तु च यथा सुखम् इत्युद्वास्य द्वारदेशात् अवधि सम्यगनुव्रजन् निरुद्ध्वस्ते परावृत्य द्वास्थैर्विप्रेश्च बन्धुभिः दीनानाथैश्च सहितो भुक्त्वा तिष्ठेद्यस्था सुखम् विकृतं न भवेत् कापि सत्यं सत्यं पुनः पुनः प्रत्यब्दमेवं कुर्वाणो गुरुवाराधनमुत्तमम् इह भुक्त्वा महाभोगाः शिवलोकामवाप्नुयात्। सूत उवाच एवं कृतानुग्रहमात्म शिष्यं श्रीवामदेवं मुनिवर्यमुक्तवान्। प्रसन्नदीर्घ्यान्निवरो महात्मा कृत्वा पानुग्रहमाशुदेव यन्नैमिषारण्यमुनीश्वराणां प्रोक्तं पुरा व्यासमुनीश्वरेण तस्मादसावादि गुरुभरवास्तु द्वितीय आर्यो भुवने प्रसिद्ध श्रुत्वा मुनिद्रो भवतो मुखाज्जात् सनत्कुमार शिवभक्तिपूर्णम् व्यासाय वक्ता स च शैववर्य शुकाय वक्ता भविता च पूर्ण प्रत्येकं मुनिशार्दूलं शिष्यवर्ग चतुष्टयम् वेदाद्यस्य न संवृत्तं धर्मस्थापनपूर्वकम् वैशम्पायन एव स्यात्पैलो जैमिनिरेव च सुमन्तुश्चैति चत्वारो व्यासशिष्या महोजस अगस्त्यश्च पुलस्तश्च पुलः क्रतुरेव च तव शिष्या महात्मानो वामदेव महामुने सनकश्च सनन्दश्च सनातनमुनिस्तत सनत्सुजात इत्येते योगिवर्या शिवप्रिया सनत्कुमार शिष्यास्ते सर्ववेदार्थवित्तमा गुरुश्च परमेश्चैव पुरात्पर गुरुस्तत परमेष्ठी गुरुश्चैते पूज्यास्युशुकयोगिन इदं प्रणवविज्ञानं स्थितं वर्गचतुष्टये सर्वोत्कृष्टनिदानं च काश्यां सन्मुक्तिकारणम् एतन्मण्डलमुद्धृतं परशिवाधिष्ठानरूपं सदा वेदान्तार्थविचारपूर्णमतिभिः पूज्यं यतीन्द्रे परम् वेदादिव प्रविभागकल्पितमहाशादिनाप्यावृतं त्वत्सन्तोषकरं तथास्तु जगतां श्रेयस्करं श्रीपदम् इदं रहस्यं परमं शिवोदितं वेदान्तसिद्धान्तविनिश्चन्त परं मत्तश्रुतं यद्भवता ततो मुने भवन्मतं प्राज्ञतमा वदन्ति तस्मादनेनैव पथागत शिवं शिवोऽहमस्मीति शिवोऽमवेदति पितामहादिप्रविभागमुक्तये नद्यो यया सिन्धुमिमा प्रयान्ते। श्रीसूत उवाच एवं मुनीश्वरायेतदुपदिश्य सुरेश्वर संस्मृत्य चरणाभ्योजे पित्रो सर्वसुचार्तिते सुरार्चिते कैलासशिखरं प्राप कुमारशिखरावृतं राजितं परमाश्चर्यं दिव्यज्ञानप्रदो गुरु वामदेवोऽपि सञ्चिष्ये संवृतशिखिवाहनं सम्प्रणम्य जगामाशु कैलासं परमाद्रुतं गत्वा कैलासशिखरं प्राप्येष निकटं मुनि ददर्श मोक्षदं मायान् नश्चरणमीशियो भक्त्या चार्पित सर्वांगो विस्मृत्य स्वकल
कलेरवं पपात सन्निधो भूयो भूयो नत्वा समुत्थित ततो बहुविधे स्तोत्रे वेदागमरसोत्कटे तुष्टाव परमेशानं साम्बिकं ससुतं मुनि निधाय चरणाम्भोजं देवदेव्यो स्वमुद्रनि पूर्णानुग्रहमासाद्य तत्रैव न्यवसत्सुखं भवन्तोऽपि विदित्येवं प्रणवार्थं महेश्वरं वेदगुहं च सर्वस्वं तारकं ब्रह्ममुत्थितम् अत्रैव सुखमासीना श्रीविश्वेश्वरपादयो सायुज्यरूपामतुलां भजध्वं मुक्तिमुत्तमाम् अहं गुरुपदाम्बोज सैवाये बारदाश्रमं गमिष्ये भवताभ्यूयः सत्सम्भाषणमस्तु ते। इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां द्वादशाः कृत्यवर्णन पूर्वकव्यासादिशिष्यवर्ण कथनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। समाप्त्यें षष्ठी कैलाससंहिता। जय गुरुजी।